सब अपने सरों को झुकाएं, खुदा की कसम दुआ मांगे। एक आदमी मुतलिक और असली खुदा, तूने चाहा कि कुल कायनात के बादशाह तेरे प्यारे बेटे ही में तमाम चीजें बहाल की जाएं, अपनी शफकत से अता कर कि सारी खलकत गुलामी से रहाई पाकर तुझ अजीम मालिक की खिदमत और इबादत करे और लगातार तेरी हम दोस्त आइश करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखें। आज की पहली तिलावत सुनिए। उसकी हुकूमत लाजवाल हुकूमत होगी। आज के पुरमसरत मौका पे हमारे लिए आज की पहली तिलावत दानियाल नबी की किताब 7वां बाब 13वीं ता 14वीं आयत। उस वक्त मैंने रात के रोया में नजर की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल अयाम तक पहुंचा और उसके हुजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और मुल्कियत उसके सुपुर्द की गई ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अब्दी और लाजवाल हुकूमत है। उसकी मुल्कियत गैर फानी होगी। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। दुनिया में
उसने हमें खुदा और बाप के लिए बादशाही और काहिन बना दिया। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का मुकाशफा पहला बाब उसके 5 से 8 आयत। यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह है और मुर्दों में से पहले उठा और शाहाने आलम का सरदार है, उसी को जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के ज़रिया से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया और अपने खुदा और बाप के लिए हमको बादशाही और काहिन बना दिया। उसी को जलाल और कुदरत अब्दल-बाद तक हासिल है। आमीन। ये वो है जो बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसको देखेगी, और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था, और ज़मीन के तमाम कबाइल उसके सबब से छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। खुदावन खुदा फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी खुदाए कादरे मुतलक। पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पे खुदा उनकी खास बरकत। आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। उस वक्त पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है, यहाँ के औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है। पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक की गवाही, जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। सब तशरीफ रखें।
उसी खुदा में मेरे अजीजों, अरे खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज हमें ये फजल अता किया है, बरकत दी है, और आज हम कलीसिया के साथ मिलकर बादशाहों के बादशाह यीशु की ईद मनाते हैं। तो सबसे पहले तो आज की ईद आप सबको बहुत मुबारक हो, आप सबकी भरपूर तारीफ। हम हर साल ये ईद मनाते हैं और हर साल हम इस ईद के बाद या इस इतवार के बाद आमद के अयाम में दाखिल होते हैं। आज इस ईद पर बात करने से पहले इबादत की तरतीब की जरा बात करने हैं आज कि इबादत की तरतीब कैसी है। हमारे पास दो तरह के कैलेंडर हैं, एक दुनियावी कैलेंडर है और एक इबादती कैलेंडर है। जो दुनियावी कैलेंडर है वो जनवरी से 1 जनवरी से शुरू होता है और खत्म कब होता है? 31 दिसंबर। लेकिन जो इबादती कैलेंडर है उसका आगाज आमद के पहले इतवार से होता है। जो इबादती कैलेंडर है उसका आगाज आमद के पहले इतवार से होता है और फिर उसके बाद आमद के अयाम आते हैं, क्रिसमस आता है, फिर नया साल का जश्न हम मनाते हैं, उसके बाद आम अयाम आते हैं और फिर हम रोजों के अयाम में दाखिल हो जाते हैं। फरवरी के महीने से शुरू हो जाते हैं, रोजों के अयाम में दाखिल होते हैं और उसके बाद ईस्टर आता है और ईस्टर के बाद ईस्टर के अयाम यानी पाशकई अयाम जो है वो शुरू हो जाते हैं और फिर कलीसिया के आम अयाम शुरू हो जाते हैं। यानी पूरा साल हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उसके दुख उठाने, मरने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने और फिर आसमान पर उठाए जाने की ईदें मनाते हैं, यादगार मनाते हैं। और उसके बाद जो अयाम आते हैं उसमें हम यीशु के कलाम को सुनते हैं, जहां पर वो लोगों को दावत देता है खुदा की बादशाहत के बारे में, और वो ये भी कहता है कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। यानी लोग उसे बादशाह बनाकर सामने ला रहे हैं उस वक्त, लेकिन यीशु क्या कहता है कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। आज जब हम यीशु बादशाहों के बादशाह की ईद मनाते हैं तो वो सारा मंजर सामने आता है कि किस तरह यीशु ने, किस तरह उसकी पैदाइश हुई, पेशन गोइयां किस तरह की गई, फिर उसकी पैदाइश के बाद क्या क्या हुआ और कब उसने मुनादी शुरू की और कब उसने सलीबी मौत इख्तियार की और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो सब कुछ मनाते हुए, वो सारे पैगाम सुनते हुए, कभी वो तमसीलों में खुदा की बादशाहत की बात करता है, कभी कहानियों किस्सों में खुदा की बादशाहत की बात करता है, उसकी मोहब्बत की बात करता है कि खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया। इस धरती पर आया है, खुद खुदा अपनी खुदाई को छोड़कर इस धरती पर आया और उसने आकर बाप की बादशाहत की बात की है, जिंदगी देने की बात की है और उसी के वसीले से जिंदगी मिली है। आज जब बादशाहों के बादशाह यीशु की ईद मनाते हैं तो याद रखिए बादशाह है क्या, बादशाह से मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है। बादशाह दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक लफ्ज है बाद जिसका मतलब हवा है और एक शाह जिसका मतलब उम्दा और बेहतर है। दो लफ्ज हैं बाद और शाह। बाद का मतलब क्या है? हवा, और शाह का मतलब उम्दा और बेहतर है। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए
بہت سے بادشاہ ہیں، اور جو بادشاہ کہلاتا ہے اس کا کام کیا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کی اپنی سلطنت ہوتی ہے، اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ان پر اپنا اختیار جتاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے، اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، اور جو ملک کا نظام جو چلاتا ہے وہ ایک بادشاہ ہی چلاتا ہے۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے بادشاہ ہیں، لیکن دو قسم کے بادشاہ ہیں۔ ایک بادشاہ ایسا ہے جو دنیاوی بادشاہ کہلاتا ہے، جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور اپنی انا میں رہتے تھے، اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ دوسروں کی قربانی دیتے تھے، اور دوسروں کی سلطنت کو کیا کرتے؟ تباہ کر دیتے تھے، تباہ برباد کر دیتے تھے۔ اور وہ بادشاہ بھی رہے ہیں جو زبردستی بھی کرتے تھے، دوسروں پر بوجھ ڈالتے تھے کہ وہ ان کا کام کریں، اور کچھ ایسا بادشاہ بھی رہے ہیں جو سامنے کھڑے ہو جاتے تھے سیدھے، اور ان کے نوکر آ کے ان کے کپڑے لباس چینج کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے۔ وہ ایسے ہاتھ کھول کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے نوکروں کو کہتے تھے کہ میرا کمر بند باندھو۔ ایسے بادشاہ بھی نہیں ہیں۔ لیکن جب یسوع بادشاہوں کا بادشاہ جس کی آج ہم عید مناتے ہیں، جب اس بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو دوسروں کو زندگی دینے آیا تھا، کیونکہ وہ کہتا کہ میں آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور جب زندگی کی بات کی جاتی ہے تو اس نے سب سے بڑا تحفہ ہمیں زندگی کا دیا ہے کہ ہماری زندگی کو پھر بحال کر دیا ہے۔ انسان پھر بہشت میں چلا گیا ہے، اور صلیب پر اپنی جان دے کر یہ ایسا بادشاہ ہے جو صلیب پر جان دیتا ہے، کس کی خاطر؟ دوسروں کی خاطر۔ لیکن دنیاوی بادشاہ کی بات کی جائے تو ایسے بادشاہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کی قربانیاں دیتے تھے، دوسرے ان کے لیے قربانیاں دیتے تھے کہ بادشاہ بن جائے۔ لیکن یہاں پر یسوع جو بادشاہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اپنا آپ ہی قربان کر دیا، اپنا آپ ہی دے دیا۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، کلام مقدس میں بہت سے ایسے بادشاہ رہے ہیں، تقریباً 42 کے قریب بادشاہ رہے ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ لیکن یہ بادشاہ کا تصور کلام مقدس میں کہاں سے آیا؟ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ ہاں جی؟ اور اسرائیل کے قبیلے کتنے تھے؟ 12 تھے۔ یعقوب کے 12 بیٹوں کے مطابق 12 قبیلے تھے اسرائیل کے، اور اسرائیل کے جو قبیلے تھے ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، ہر ایک قبیلے کا ایک سردار تھا۔ لیکن وہ 12 قبیلے اپنے ارد گرد دیکھتے تھے کہ ہمارے ارد گرد بہت سی سلطنتیں قائم ہو رہی ہیں، بہت سی حکومتیں آ رہی ہیں، بہت سے بادشاہ بن رہے ہیں، اتنا بڑا جشن کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سموئیل نبی کے پاس آئے، انہوں نے اسے آ کر کیا کہا ہے کہ ہمارے لیے تو ایک بادشاہ منتخب کر۔ سموئیل نے کہا تسی اپنے واسطے بادشاہ نہ لے آؤ گے تے بادشاہ جنتا ہوئے گا، پھر تانوں میں دسنا کہ بادشاہ جنتا ہوئے گا۔ انہوں نے سب کچھ دسیا، لیکن لوگوں نے کہا ہے اب 12 قبیلے ایک ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ملک بنانا ہے، اپنی سلطنت بنانی ہے، تو اس کے لیے تو بادشاہ مقرر کر۔ سموئیل نبی کیا کرتا ہے؟ خدا سے کلام کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر خدا سے کہتا ہے کہ جیسا یہ کہتے ہیں کر۔ اور سموئیل نبی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ جو ہے وہ مقرر کرتا ہے، اس کو مخصوص کرتا ہے۔ تو کون سا وہ بادشاہ؟ ہاں جی، ساؤل بادشاہ تھا۔ لیکن جب وہ بادشاہ، جب اس کو اختیار ملا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو پرکھنا ہو نا تو اسے کوئی نہ کوئی اختیار دے دو، بندے کی صورت سامنے آ جائے گی۔ جب اسے اختیار ملا ہے، جب وہ بادشاہ بنا ہے، تو اسے اختیار ملا، پھر اس نے اپنے اختیار کا
خدا نے کہا سموئیل سے کہ یہ میری نظر میں مقبول نظر نہیں ٹھہرا یہ بادشاہ، تو جا اور یسی کے گھرانے میں جا اور وہاں اس کے بیٹے کو کیا کر، مسا کر، جو اس کی جگہ بادشاہ ہے۔ اور یسی کے گھرانے میں سے کس کو چنا؟ ہاں جی، داؤد کو چنا۔ اور جب داؤد کو چنا ہے، سموئیل بھی گیا ہے اور اس کو مسا کیا ہے، اس کے سر پہ تیل ڈالا ہے اور اسے مسا کیا ہے، اور وہ مسا کیا ہوا جنگ میں اترا ہے۔ اور جب جنگ میں اترا ہے تو جاتی جولیت اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے کہا میرے پاس مجھے یہ تلوار ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے کے اتریا سی، گلیل لے کے اتریا سی، اندر جو بڑا پھسایا تو سیدھا مار دیتا، مار کے کی کیتا، جت گیا۔ اسرائیل قوم جنگ جیت گئی۔ یسی کے تنے سے، اور عیسائی نبی اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی اور اس کی جڑ سے ایک نونہال اگے گا۔ اور زکریا نبی کیا بیان کرتا ہے، اس کا 9واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے بیٹی صہیون تو نہایت شادمان ہو، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر تیرے پاس آتا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، جو دنیاوی بادشاہ ہیں وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، اور گھوڑا کس کی نشانی ہے؟ طاقت کی نشانی ہے، حلیمی کی نشانی نہیں ہے، طاقت کی نشانی ہے۔ اور دنیاوی بادشاہ رتوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کے آتے تھے، لیکن یسوع جو ہمارا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، وہ کس پر سوار ہو کے آ رہا ہے؟ گدھے کے بچے پر سوار ہو۔ یہ اس کی عاجزی اور اس کی حلیمی اور اس کی فروتنی ہے، جو ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم عاجز اور حلیم بنیں۔ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا ہے تو اپنے آپ کو عاجز اور حلیم بنا۔ جب دنیاوی بادشاہ کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے ایسے بادشاہ رہے ہیں جو اپنی سلطنت میں لوگوں سے خدمت کرواتے تھے اور لوگ ان کی آ کے خدمت کرتے تھے، وہ مجبور کرتے تھے لوگوں کو کہ خدمت کریں۔ لیکن یسوع ہمارا بادشاہ ہے اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدمت کرانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں۔ اور سب سے بڑا ثبوت اس نے تب دیا جب اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو لیے۔ یہ کیسا بادشاہ ہے ہمارا، جو اپنے آپ کو عاجز اور حلیم بنا رہا ہے اور استاد ہوتے ہوئے اپنے ہی شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے۔ یہ کیسا بادشاہ ہے؟ دنیاوی بادشاہ بات کرتے ہیں طاقت کی، اختیار کی، اور جب اختیار کی بات کرتے ہیں تو اپنا بوجھ بھی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یسوع ہمارا بادشاہ ہے، حلیم اور فروتن بن کے وہ کیا کہتا ہے؟ اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ بادشاہوں کا بادشاہ، بولو یسوع بادشاہ کی، بولو یسوع بادشاہ کی، ہالےلویا۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، جب دنیاوی بادشاہ بہت سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں، اور یسوع کہتا ہے کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں، اگر ہوتی تو میرے لوگ میرے لیے کھڑے ہو جاتے تو میں نے ہاتھ لا کے پھر اٹھا دیتا۔ یہی یسوع نے بات کی ہے آج کے کلام میں کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے، لیکن ہم اے ہمارے باپ کی دعا میں پڑھتے ہیں کہ تیری بادشاہی آ جائے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور ہم سب اس کی مرضی کو جلاتے ہیں اور اس کی بادشاہت کو آج بھی ہم قائم کیے ہوئے ہیں۔ آج بھی یہ لفظ یاد رکھنا، یہ جملے یاد رکھنا، اس کا جواب میں آخر پہ دوں گا کہ کس طرح ہم اس کی بادشاہت کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ آخر سے ضرور جواب داں گا۔ دنیاوی بادشاہ آئے ہیں، اور دنیاوی بادشاہ جب آئے ہیں
उन्होंने अपनी सल्तनतें कायम की हैं, बादशाहतें कायम की हैं, लेकिन जो उनके नीचे थे, जो वजीर थे, उन्होंने वजीर ही समझा कि तू भी मेरा नौकर ही है। गुलाम नु गुलाम ही समझे, तो कबीना नु कबीना ही समझे, तो जुल्म किया है, जुल्म किया है। लेकिन यसू ऐसा बादशाह है हमारा जिसने ये कहा है कि जो खुदा का कलाम सुनते वो मेरे बहन भाई हैं, उन्हें फर्क नहीं रखा। उन्होंने क्या, सारे मेरे बहन भाई। एक ऐसा बादशाह है जो अपनी खलक हुई मखलूक को क्या कह रहा है कि तुम मेरे बहन भाई। एक ऐसा बादशाह। आज जब बादशाह की बात की जाती है तो बादशाह सीना चौड़ा करके सामने खड़े होते थे, जंग लड़ते थे, और जब जंग में हार जाते थे या उन्हें मार दिया जाता था तो सीना चौड़ा करके क्या करते थे कि मैं बादशाह हूं, हाँ मैंने बदल कर, और मर जाते थे। और जब मर जाते थे तो उनको दफना दिया जाता था। लेकिन यीशु ऐसा बादशाह है, ऐसा हलीम और फरोतन है कि उसने अपने सर पर कांटों का ताज रखा गया उसके सर पर, और कोड़े मारे गए, लेकिन फिर भी अपनी सलीब उठाकर कलवरी तक गया, और बादशाह होते हुए उसने अकड़ के साथ अपनी जान नहीं दी, बल्कि हलीम और फरोतन मर के सर झुकाकर उसने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये ऐसा बादशाह जिसने अपनी जिंदगी दे दी है, जो अकड़ कर जिंदगी नहीं दी उसने, हलीम और आजिज और फरोतन बन के जिंदगी दी, और सर झुकाकर कहता है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुसीबत में मेरे चीजों कोई ऐसा बादशाह नहीं रहा जो यीशु बादशाहों के बादशाह का मुकाबला कर सके। कोई भी नहीं रहा, कोई भी ऐसा नहीं है। बहुत से बादशाह आए हैं, अपनी सल्तनतों में कायम की हैं, कुछ वक्त कायम रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है उनका किसी को कुछ नहीं पता। कई तो बादशाह जी तारीख की नजर हो गई, किसी ने उन्होंने नाम नहीं याद, किसी को भी नहीं याद। लेकिन जब यीशु बादशाह की बात की जाती है तो यीशु बादशाह को आज सब जानते हैं, सब जानते हैं, और सब भी जानते हैं। दुनियावी बादशाह बात करते हैं ताकत की, रुतबे की, इख्तियार की, लेकिन यीशु बात करता है हलीमी की, फरोतनी की, मोहब्बत की, खुदा की मोहब्बत का पैगाम देता है। आज तक दुनिया में जितने भी बादशाह आए हैं, मरे हैं और तारीख की नजर हो गए, भूल गए हैं लोग, और कोई ऐसा बादशाह नहीं आया कि जिसने लोगों को जिंदगी दी हो, लोगों को एक मुकाम दिया हो। कोई ऐसा बादशाह नहीं आया कि जिसकी कब्र खाली हो। लेकिन यीशु ऐसा बादशाह है कि जब लोगों को शिफा देता था, जिंदगी दी है उसने, अपनी जान कुर्बान करके लोगों को जिंदगी दी है। वो ऐसा बादशाह है कि उसने अपना आप तो कुर्बान किया, लेकिन जब इस धरती पर था तो लोगों को शिफा देता था, और लोग उसके पल्लू को छू लेते थे तो शिफा पाते थे, और जब यीशु ने छूता था तो वो जिंदगी पाते थे। ये ऐसा बादशाह, ये ऐसा बादशाह। अब जो आखिरी बात करने लगा, जो मैंने सवाल किया कहा था या किया है सवाल कि यीशु बादशाहों का बादशाह है और उसकी सल्तनत आज भी इस दुनिया में कायम है। बहुत से बादशाह आए हैं, मैंने कहा, लेकिन उनकी लड़ी नहीं चली। ठीक है, गुम हो गए तारीख में। कुछ को जानते हैं लोग, लेकिन ना पढ़ के कहते हैं छापना बादशाह। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ किताबां 'ਚ पढ़िया बादशाहों बारे आज सानू याद नहीं। लेकिन यीशु ऐसा बादशाह है जो आज भी याद है,
اور اس کی سلطنت کیسے قائم ہے کہ ہم سب آج بھی جب اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں، جب اس کے نام کا پرچار کرتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو آج بھی اس کے نام سے جانے جاتے ہیں. جتنے بھی چلے جاؤ تو لوگ کہیں گے وہ دیکھو کون جا رہے ہیں، مسیح جا رہے ہیں. تے آج بھی ان کی سلطنت ساڈے وچ قائم ہے کیونکہ وہ بادشاہ آج بھی زندہ ہے. آمین. آج ہمارے لیے کیا پیغام؟ آج ہم یسوع بادشاہ کی عید منا رہے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، ہر سال ایک نیا پیغام ہے. لیکن آج پیغام بڑا خاص ہے. آج سوال ہے کہ کیا اس کی سلطنت آج بھی ہم میں قائم ہے؟ کیا ہم اپنے خاندانوں میں آج بھی اس کی سلطنت کو قائم کی ہوگی؟ اور جو خاندان دعا کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اس کے نام کا پرچار کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی عید اس وقت آتی ہے، آمد کے ایام یہ ہے، روزوں کے ایام ہیں، ایسٹر یہ ہے، کرسمس یہ ہے، نیا سال یہ ہے. اس طرح سارا کچھ بتایا گیا ہمیں، چھوٹے ہوتے بتایا گیا، ہمارے ماں باپ نے بتایا. کیا آج ہم اپنے بچوں کو وہ ساری تعلیم دیتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ سلطنت تو تب بھی قائم ہوتی ہے، جس کو کہنا ہے کہ جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا وہ میرا بہن بھائی ہے. تو جو اس کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، کیا ہم واقعی اس کے بہن بھائی ہیں؟ کیا ہم نے واقعی اس کی سلطنت، اس کے نام کو پاس رکھا ہے؟ آج بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ دعا تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس دعا میں اس بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیا خاندانی صورت میں ہم اس کی سلطنت قائم کی ہوئے؟ کیا کلیسیائی آج ایک خاندانی کلیسیا کی صورت میں یہاں جمع ہے؟ کیا اس خاندانی کلیسیا کی صورت میں ہم اس کی سلطنت کو قائم کی ہوئے؟ خاندان سب سے پہلے آتا ہے، پھر ایک بار ایک بہت بڑا کلیسیائی خاندان بنتا ہے جیسے آپ سب. کیا ہمارے خاندان میں وہ بادشاہ جو امن کا بادشاہ ہے، محبت کا بادشاہ ہے، ہم اس کو اپنے خاندان میں لیے چلتے ہیں؟ کیا اپنے خاندانوں میں امن کا وسیلہ ہے؟ کیا اپنے خاندانوں میں محبت کا وسیلہ ہے؟ کیا اپنے خاندانوں میں اس بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں جس نے ساری شریعت کو، پورے کلام کو 2 حکموں میں تبدیل کر دیا؟ پھر خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرتا اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرتا. کیا وہ محبت ہمارے، جب ہم کہتے ہیں یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہم میں قائم ہے، دائم ہے، کیا ہمارے خاندان اس کی سلطنت کا حصہ ہے؟ کس طرح بنتے ہیں؟ کس طرح ہم اس کی سلطنت کا حصہ بنیں؟ کس طرح ہم اس کی سلطنت میں داخل ہوں؟ کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ عاجز اور حلیم بنو تو بادشاہت میں داخل ہو. اس نے کیا کہا کہ عاجز اور حلیم بنو اور بادشاہت میں داخل ہو. اتنے سامنے ایک گل کر جائے تو اسی سوچ سنا کے واپس آنا. کیا یہ عاجزی حلیمی ہے؟ کیا یہ ہم اس کی سلطنت میں داخل ہو رہے ہیں یا اپنے خاندانوں میں اس کی سلطنت کو قائم کر رہے ہیں؟ میں ایک جملہ بڑا کہنا کہ کسی نے سانو گل سنائی نا، 100 سنا کے آنے ہیں تو اسی انج کرنے کہ جیسے سنان چ کسی نے PhD کی ہے. لیکن خاموش صبر حلیمی فروتنی سے اسی کیجی پھیرے. کیا ہم اس کی سلطنت کو عاجز اور حلیم بن کے کیا اس کی سلطنت کو قائم کیے ہوں گے؟ بہت بڑا سوال ہے. بادشاہوں کے بادشاہ یسوع کی آج ہی آج یہی پیغام دیتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے یہی کہ کیا ہم اس کی سلطنت کو آج قائم کیے ہوئے؟ کیا اس بادشاہ کی مانند جو عاجز اور حلیم کا فروتن تھا اور محبت کا پیغام دے کے گیا ہے، کیا ہم اس کی محبت میں قائم ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو عاجز بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، فروتن بناتے ہیں، بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے لیے اپنی زندگی جیتے ہیں؟ آج
یہ عید یہی پیغام دیتی ہے اور یہی سوال کرتی ہے. آئیں تھوڑی دیر خاموشی میں خدا کے حضور دعا کریں کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی محبت کو عاجز اور حلیم بن کر اس کی سلطنت کو قائم کریں. اسی ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ابھی ہم سب کھڑے ہوں گے اور اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. رسولوں کا عقیدہ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی مناجاتیں خدا کے حضور پیش کریں. آج خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ پیارا خداوند آج کے اس خلال سے ہمیں برکت عطا کرے, یہ فضل عطا کرے کہ ہم اپنے گھرانوں میں اس کی سلطنت کو قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں سے اس کے نام کی گواہی دیتے رہیں. عزیز اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج دعا بھی کرتے ہیں آپ سب کے خاندانوں کے لیے کہ خدا بادشاہوں کا بادشاہ جو امن کا بادشاہ ہے, محبت کا بادشاہ ہے, آپ کے خاندانوں میں ہمیشہ امن, صلح, سلامتی اور محبت کو قائم رکھے. عزیز اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا کرتے ہیں خدا کی ساری کلیسیا کے لیے جنہوں نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یسوع بادشاہ کے ساتھ اپنی عقیدت کو بڑھایا ہے. خدا پوری کلیسیا کو, تمام گھرانوں کو خدا کثرت سے برکت عطا کرے اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا ہر پل ان کے افاظ میں مہربانی کریں, ان کے چدرد اپنے پاک فرشتوں کے پہلے جائیں تاکہ یہ ہمیشہ خدا کی بادشاہ میں قائم رہے اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. ان دنوں میں جتنے بھی ہمارے عزیز بہن بھائی بزرگ بچے بیمار ہیں, ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں کہ خدا اپنی شفقت کا ہاتھ اپنے بچوں کے سروں پر رکھے اور خدا انہیں صحت یابی عطا کرے تاکہ وہ بھی خدا کے فضل کو, خدا کے رحم کو پائیں اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. اپنے بھائی طارق کی روح کے لیے دعا کرتے ہیں جو خدا پر عمارت ہوئے سو گئے ہیں کہ خدا اس کی روح کو ہمیشہ کا نام اور ہمیشہ کا سکون عطا فرمائے اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. اپنے بیٹے شان کی روح کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے بزرگ امیروں کی بھی کے لیے بھی جو خدا پر ایمان رکھتے ہوئے سو گئی ہیں کہ خدا ان کی روحوں کو بھی ہمیشہ کا آرام اور ہمیشہ کا سکون عطا فرمائے اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. ریورنڈ فادر آسم ایسے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہیں آج خدا کا کلام تمام مومن کے لیے دیا ہے کہ خدا اپنے کاہن کو, اس کے سارے گھرانے کو خدا کثرت سے برکت عطا کرے اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. تمام چرچ انتظامیہ کے لیے افرواز اور قوائل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور ان کو ہمیشہ اپنی برکات فضائل سے ممور کرے اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا تجھ سے التجا کرتے ہیں جو دعائیں تیرے حضور پیش کی گئی ہیں اور جو بھی ہمارے دلوں میں انہیں قبول فرما تاکہ ان کا اثر ہم تک پہنچے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. تشریف ہم سب وہاں مل کر قوائل کے ساتھ گیت گائیں گے اور اپنے مال خدا کے حضور
ही बचाता है। मौत की आवाज़ें सुनो, यीशु ही बचाता है। लड़की को हथ सनो, चलना सिखाता है। लड़की को हथ सनो, चलना सिखाता है। नदी करके हर एक पल की, वो रखता कमर हर पल की। नदी करके हर एक पल की, वो रखता कमर हर पल की। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर भी करना वाले कर दी, हमारी महिमा किसे करनी। वो रखता कमर हर पल की, हमारी महिमा किसे करनी। वो रखता कमर हर पल की। अजीज़ों, दुआ करें कि हमारी एक कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के रसूल में मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके तरफ से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी अपनी सारी कलीसिया की भलाई के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे हुजूर में इंसानी नस्ल की बहाली की कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। हम आजिज़ी के साथ तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा प्यारा बेटा तमाम कौमों को अमन और इत्तेहाद की नेमतें दिलाए, जो कि तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई बहुत दुरुस्त है। ये वाक़ई बात जो नहायत मुनासिब है कि उस बात से हम हरमत बदल दें, तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को शादमानी के तेल से मसा करके अब्दी काहिन और कुल कायनात का बादशाह मुकर्रर किया, ताकि वो सलीबी कुर्बान गाह पर सलामती का बेऐब ज़बीहा बने और तमाम वरीनों इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बानी चढ़ाए, और इस तरह कुल मखलूक़ात को अपनी हुकूमत के ताबे करके एक ऐसी आलमगीर बादशाहत तुझ अजीम और जलील खुदा के हवाले करे, जो सच्चाई और ज़िंदगी, पाकीज़गी और फज़ल, इंसाफ, मोहब्बत और सलामती की बादशाहत है। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम परिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दो सना करते हैं। आसमान और ज़मीन के जलाल से ममलूक है। आपने खुदा परलोक करना, तुम्हारी प्रभु जो खुदा के नाम से आता है, आपने खुदा परलोक करना। आप बोलते देखें, ऐ मेहरबान बाप, तू आपकी खलूस है, तू पाक है और हर पाक से खुशी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाकों को भेज, ताकि ये नज़रानी रोटी और मैं पाक को मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मुंह का प्रवचन, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शरीर को बोली कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शरीर को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया जाएगा। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं
हम तेरी क़यामत का इंतज़ार करते हैं कि जब तक तू न आए। और सबाब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम उसी का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बनें। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप और से तमाम बिशप सिरवान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो रहे हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ का हमारी मरियम हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते हैं हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम लोग सना कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में प्रचारक मुक्ति खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और अज़ीम शान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम सब खड़े होकर बड़े ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिसका अपने कर्ज़ों को बख्श दे, तू भी हमारे कर्ज़ों को बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं इस साबतियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती पर जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे उस नाम से बहार बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती ऐ खुदा के बर्रे खुदा का बड़ा खुदा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारे के अनुसार जिस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाई गई। मसीह का पाक बदन और खून हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। कोई हिलना पैना ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕਰ ਐਡ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇ ਚੱਲ ਮਤ ਐਵੇਂ ਠੀਕ
ठीक है माशा
हम सब अपने सर को झुकाए खुदा के हुजूर दुआ मांगे। ऐ खुदावन हमारे खुदा, हम जिंदगी की ग़िज़ा हासिल करके तुझसे इल्तिजा करते हैं, अदा करके हम कुल कायनात के बादशाह मसीह के परचम तले फख्र के साथ खिदमत करें और उसी तरह उसके आसमानी मस्कनों में उसी की बादशाहत में शरीक होने के काबिल हों। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्दस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तो मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। किसकी खुशी है? यीशु बादशाह की, बादशाहों के बादशाह की। ये छोटी खुशी नहीं है, बहुत बड़ी खुशी। जब हम कहते हैं बादशाहों का बादशाह, तो ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है बादशाहों के बादशाह की खुशी, जिसमें हम सब क्या हुए? शामिल हुए। तो हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं रेवरेंड फादर आसम ऐज़द का और तमाम ब्रदर्स का, जो आज की इस इबादत का हिस्सा बने और खुदा के काहिन हैं। तमाम मोमिन के लिए यीशु बादशाह की ईद के मुबारक मौके पर पाक मास की अक़दस कुर्बानी खुदा के हज़ूर गुज़रानी जोरदार तालियां बजाएं। बोले खुदा यीशु मसीह की, बोले खुदा यीशु मसीह की। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए इससे भी जोरदार तालियां बजाएं, अपने लिए। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, देखने में सब कुछ आसान ही लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों की मोहब्बत, कुर्बानियां, खिदमत होती है। हर काम में आगे हमारे हद अजीज भाई फरियाद दिला बॉस, जिनके लिए जितनी भी तालियां बजाएं उतनी कम है। जोरदार तालियां बजाएं। जब भी कभी उन्हें बुलाया गया है तो उन्होंने हाँ के साथ जवाब दिए है। तो मेरे अजीजों, ये सारी रौनकें आप सबके ताउन के साथ होती हैं, आप सबकी खिदमत के साथ होती हैं। और जितने लोग खिदमत में आगे बढ़ते हैं उतनी ज्यादा खुदा की इज्जत बढ़ती है, खुदा का नाम बढ़ता है। और आज आपने साबित कर दिया है मोमिनपुरा की कलीसिया में कि हम मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं। और हमारा बादशाह कौन है? यीशु बादशाह। तो इसके साथ साथ मैं शुक्र अदा करता हूं भाई शहबाज के लिए, जो झंडे बच्चों ने पकड़े हुए थे, बहनों भाइयों ने पकड़े हुए थे। वो आधी रात को उनके लिए स्टिके लेने गया ताकि वो जो झंडे बनाए गए हैं यीशु बादशाह के, उनको स्टिके लगाई जाए। तो इस बात के लिए भाई शहबाज के लिए, जो पत्तोकी से है, मेरा पुराना इलाका, मैंने अपनी खिदमत को पत्तोकी से शुरू किया। तो वहां से जब वो इधर मैंने मिला और देखा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरे पुराने इलाके से पेरिस से एक शख्स जो है वो यहाँ रहता है। तो भाई शहबाज की सारी खिदमत के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी बहन इना शाहिद के लिए भी, जिन्होंने ये यीशु बादशाह के झंडे बनाए। सब लोग देख रहे थे कि कितनी खुशी है, और हम यीशु बादशाह के झंडे अपने हाथों में क्या कर रहे थे? लहरा रहे थे। तो ये बड़ी बात थी, झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के। तो जब कभी मौका मिलता है, अपने नीचे की तरफ नहीं, मैं देख रहा था कुछ बच्चों को इसकी अहमियत का नहीं पता, सुलझे लोग हाथों में झंडे लें और ऊपर उन्हें क्या करें? लहराएं। सो इस सारी खिदमत के लिए हमारी बहन इन्ना शाहिद ने तामन किया, और वो कल सारा दिन यीशु बादशाह की ईद के झंडे बनाती रही। मैंने शाम को जब उनके पास पहुंचा तो मैंने कहा कि भाई झंडे तैयार हैं, टेंशन है क्योंकि कल इनकी जरूरत है। तो उन्होंने वक्त के साथ ही यीशु बादशाह की ईद के झंडे जो हैं वो तैयार किए।
शुक्र गुजार हूँ अपनी बहन साइमा के लिए, उनके सारे स्टाफ के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए। उन्होंने भी झंडे तैयार किए। ये बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है जब आप मुख्तलिफ सूरतों में अपना हिस्सा डालते हैं खुशियों को बढ़ाने के लिए। उनके सारे स्टाफ के लिए और उनके तमाम बच्चों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यीशु बादशाह की खुशी को दोबारा किया, रौनक को दोबारा किया। तो इसके साथ साथ आमिर भट्टी साहब, जितने लोग फादर जी के सर पर जो है वो रुपये दे रहे थे बैंड बाजे वालों को, मैं सबको देख रहा था और खुशी बढ़ती जा रही थी। लोग दे रहे थे, इतनी किसकी खुशी है? अपने लिए तो सब देते हैं। जब कभी बेटे की शादी होती है, ठीक है, बेटियों की शादी, हम कितनी खुशी मनाते हैं। लेकिन जब यीशु बादशाह की खुशी है तो उस वक्त हमारा क्या रद्द अमल होता है, हमारा क्या इजहार होता है। ये बड़ी अहम बात होती है दूसरों को बताने के लिए कि हम खुदा के बेटे के साथ क्या करते हैं, क्योंकि ये यीशु बादशाह की तरफ से हमारे पास भेजे गए लोग हैं। और अगर हम इनके साथ अपनी अकीदत करते हैं तो यीशु के साथ क्या करते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। आमिर भट्टी साहब, नासिर साहब और फिर शहजाद साहब वो भी सामने आए, भाई साबर चांद और फिर भाई नासिर, भाई रियाज और भी बहुत ज्यादा लोग थे जिनके नाम मुझे नहीं आते, उनके लिए माजरत चाहता हूँ। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा नारे लगाए। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये खामोश रहे तो पत्थर भी क्या होंगे, चिल्ला उठेंगे। तो आज ऐसा ही मंजर था कि सब लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया और तमाम बच्चों ने जो है वो यीशु बादशाह के क्या किए, नारे लगाए। सो ये पूरे साल का आखिरी त्योहार होता है जिसमें हम एक यादगार बनाते हैं कि पूरा साल हमें कोई क्या करता रहे, याद करता रहे कि हमने कैसे अपने साल का इख्तिताम किया। बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ी खुदा के साथ मोहब्बत खुशी का इजहार। पूरा साल कुछ नहीं किया, एक त्योहार पे कुछ कर लो। अगर तुम याद रखो पूरा साल कुछ नहीं किया, कोई गल नहीं, पर आप कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए, देर से आए दुरुस्त आए। तो ये जो समय होता है हमारे लिए पूरे साल का जो है वो निचोड़ होता है कि हम कैसे यीशु बादशाह के साथ अपनी मोहब्बत प्यार को बढ़ाते रहते हैं। सो मसीह खुदा में अजीज बहनों भाइयों, सूरज साहब उनके साथ उनके साथी जिन्होंने बहुत अच्छे जो है वो नारे लगाए और खुशी को दुआला किया, मैं शुक्रगुजार हूँ भाई रियासत का। आप देखते हैं वो आगे था और उछल उछल कर क्या करता था, नारे लगाता था, उछल उछल कर। और ऐसे जब अनाहत लगा चलाएंगे तो खुशी बढ़ती जा रही थी। लोग आपको देखकर मुतासर होते थे, कितनी बड़ी खुशी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे ईमान में खुदा में जिंदा होने की क्या है, खुशी मनाना मुर्दों का काम नहीं है। खुशी कौन मनाते हैं, जिंदा, जो मसीह यीशु में क्या है, जिंदा है। सो मसीह खुदा में अजीज बहनों भाइयों, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी यादगार ईद है। और जब भी कभी आप अपने हमसायों के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि वाकई कैथोलिक कलीसिया ने तो बसात कायम कर दी। तो ये बहुत बड़ी आपकी गवाही थी। सो मसीह खुदा में अजीज बहनों भाइयों, मैं शुक्रगुजार हूँ भाई सूरज के लिए, उनके सारे ग्रुप के लिए, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं उन सब का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अपने भाई शाहद के लिए, भाई चांद मुबारक के लिए जो अपनी खिदमत हमेशा खुदा के लिए जो है वो देते रहते हैं, उन सब के लिए और आप सब के लिए, जितने भी लोग, सारी क्वायर के लिए बड़े खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत आवाजें ऐसे जैसे रूह जुम्बिश करते हैं, समा बन जाते हैं, सारी क्वायर के लिए और तमाम मोमिन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। तेरा बादशाह, मेरा बादशाह, सबका बादशाह। सो मसीह खुदा में अजीज बहनों भाइयों,
ہم نے یسوع بادشاہ کی عید کے مبارک موقع پر اپنی خوشی اپنی محبت کا اظہار کیا. میں سب لوگوں کا سب جتنے بھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سب کا میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ حفاظ میں رکھے. اس کے ساتھ ہی آمد کا تہوار ہے. آنے والا تہوار آمد کا تہوار ہے اور آمد کے تہوار کی کینڈل کا شرف جو حاصل ہوا ہے وہ اے بلاک کی کلیسیا کا ہے. اے بلاک کی ساری کلیسیا متحد ہوگی, التار کو سجائے گی اور عقیدت کے ساتھ نذرانے لائے گی اور پھر آمد کے پہلے اتوار کی کینڈل آف ہوپ, امید کی کینڈل کیا کرے گی؟ روشن کرے گی. آمد کے پہلے اتوار کی کینڈل جو ہے ایک بلاک کی کلیسیا یعنی جو سڑک سے ادھر لوگ ہیں یہ سب آمد کے پہلے اتوار کی کینڈل کو کیا کریں گے؟ روشن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس دن التار جو ہے وہ خوبصورت سجا ہونا چاہیے. التار کو آپ نے خوبصورت سجانا ہے تاکہ لوگ آپ کی عقیدت کو, آپ کی محبت کو, ہم بھی آپ کے منتظر رہتے ہیں, فادر جی بھی آپ کے منتظر رہتے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں بھی کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آمد کے ایام شروع ہوں گے اور آمد کے ایام میں ہی ہم کرسمس کی ڈیکوریشن کے لیے کیا کریں گے؟ اچھے آئیڈیا دیں گے کہ کیسے ہم خدا کے گھر کو کیا کریں؟ ڈیکوریٹ کریں تاکہ ہر کوئی بیچنے والا کیا رہ جائے؟ دنگ رہ جائے. تو آپ دے سکتے ہیں آئیڈیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پہلے آپ کے پاس آتے تھے ڈیکوریشن کی کلیکشن کے لیے تو وہ ضرور آئیں گے اور آپ کے ساتھ ضرور تعاون کرنا. سو ابھی ہم کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے اور خدا کے گھر کے لیے اپنے ہدیہ جات زندہ خدا کے حضور پیش کریں گے فادر جی کی برکت کے بعد. اور قادریوں کے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت ہمیشہ ہم سب پر نازل ہوتی رہے گی. عبادتوں کی خوشی اور سلامتی سے جائیں.